Selamat malam para pemirsa di Indonesia. Kembali kita malam hari ini bersama dengan Dokter Jeremy Chow. Hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik sekali mengenai jantung dan juga pencegahan stroke. Saya akan memperkenalkan Dokter Jeremy secara singkat. Dia adalah spesialis jantung yang khusus penanganan electrophysiologist. Jadi dia sangat ahli di dalam hal-hal fibrilasi atrium, pencegahan stroke, ablasi jantung, dan hal-hal gejala-gejala seperti detak jantung yang tidak beraturan. Dan pada saat ini sebelum kita mulai, saya mungkin akan kasih reminder bahwa para pemirsa bisa mengetik pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada Dr. Jeremy Chow supaya nanti ketika kita selesai membahas slides, Dr. Jeremy bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. And now maybe Dr. Jeremy Chow will introduce yourself. Selamat malam, Bapak dan Ibu-Ibu. Saya Dr. Jeremy. Saya jantung spesialis. Saya cakap sikit bahasa. So today I will do my presentation and sharing in English, and I'll get Miss Sophia to help me do the translation for bahasa. Yeah. So thank you very much for coming in today to our Facebook Live. Today I want to share on this topic called atrial fibrillation and stroke, and how we can prevent it, because stroke is a condition that a lot of people are very worried about and they do not want to be a patient with stroke. Malam hari ini Dr. Jeremy akan men-sharingkan satu topik yang sangat menarik, yaitu fibrilasi atrium dan pencegahan dan penanganan stroke. So let me first introduce my team. I come from a group practice in Singapore, and my group name is called AHVC for short, stands for Asian Heart and Vascular Center. In our group, we have 7 cardiologists. I'm the only electrical specialist called electrician, but I have 3 interventional specialists. They are Dr. Stanley Chia, Dr. Tan Chong Hyuk, and Dr. Agate. Why do we need to have 3 interventionists? Because the arteries are very complicated conditions, and patients who have got severe blockages that may need to go for bypass and are not suitable for bypass, or they do not want to go for bypass, maybe they can come and seek a second opinion with Dr. Stanley Chia or Dr. Tan Chong Hyuk, because they are very, very skilled in all this complex intervention. Similarly, Dr. Aga, who is the newest addition to our group, does structural heart problems. So if you have got a heart valve disease that you are not suitable for open heart surgery, you may also get Dr. Aga to see you and see whether you can do minimally invasive procedure like TAVI as well as mitral clip to repair all these heart valves. Dr. Jeremy ada satu grup, ada 7 spesialis jantung yang ada di grup ini, namanya Asian Heart Vascular Center, AHVC. Jadi dari 7 dokter ini semua adalah spesialis jantung, dan 3 dari antara mereka, yaitu Dr. Stanley Chia, Dr. Tan Chong Hyuk, dan Dr. Agate, mereka adalah interventionist. Jadi mereka khusus untuk penanganan penyumbatan jantung yang parah dan juga mungkin operasi bypass. Dr. Jeremy satu-satunya electrophysiologist di grup ini, dan juga ada anggota baru yaitu Dr. Agate. Jadi dia yang melayani penyakit katup jantung dan juga jantung struktural, penyakit jantung struktural antara lain TAVR, mitral valve juga. We are also the only cardiology group in Singapore who has 2 female cardiologists. So for lady patients, female patients who want to see a female cardiologist, we have Dr. Goh Ping Ping as well as Dr. Chan Wan Sian. They are both echo specialists, and Dr. Chan is also trained in advanced heart failure management. Dan juga ada 2 dokter wanita yang mungkin khusus untuk pasien wanita yang lebih nyaman untuk dicek oleh dokter wanita. Di grup ini adalah Dr. Goh Ping Ping dan juga Dr. Chan Wan Sian. And the last person in the group is Dr. Chuang Sun Hong. He's our medical director who started the group practice, and his specialty is also on advanced heart failure management as well as management of patients with ventricular assist device, or otherwise known as artificial heart. Dan terakhir ada Dr. Chuang Sun Hong, dia adalah ketua dari grup ini, pendiri dari grup ini.
So we are actually located conveniently in all the Parkway hospitals, namely in Mount Elizabeth Orchard, Mount Elizabeth Novena, as well as Glen Eagles. And I think if you want to make an appointment or you want to see us and make inquiries, you can just go to our website, hbc.com.sg, and you should be able to have some information in Bahasa, because we have the webpage in Bahasa as well. Dan mereka ada klinik di beberapa hospital, ada di Mount Elizabeth Novena, Mount Elizabeth Orchard, dan juga di Glen Eagles. Dan kalau para pemirsa mau mengetahui lebih lanjut mengenai tim dokter ini, bisa ke website www.ahvc.com.sg. So I already shared what are the complete cardiology services that our group offer, but I just want to also stress and highlight two important ones at the bottom of the list. One is this entity called sports cardiology. So for patients who want to go and do exercise, who wants to run marathon, who wants to start an exercise program, but you don't know whether your heart is fit enough to do it, you should go for a checkup, and we have this specialized packages that we can check out for sports cardiology. And more importantly, we recognize that a lot of our patients who have gone through cancer treatment have survived the cancer and are doing very well, but unfortunately they are not aware that some of the cancer treatment may put them at a higher risk of some heart conditions, and therefore they may need some heart assessment over a period of time, especially if they are survivors of cancers, especially breast cancer. Dan juga ada dua layanan yang mau ditekankan oleh Dr. Jeremy, yaitu layanan kardiologi olahraga. Ini khususnya untuk para atlet atau orang yang suka mengikuti maraton atau berolahraga. Ini untuk tes apakah jantung kita itu fit untuk olahraga. Dan juga ada layanan cardio-oncology. Jadi ini untuk pasien yang sudah melalui kemoterapi yang memiliki kanker, dan juga mungkin ada side effect dari treatment atau kemoterapi yang dilakukan yang mempengaruhi jantung pasien. So coming back to our talk today, my talk will be more focused on atrial fibrillation, we call it AF in short, and how is it related to stroke. I want to briefly talk about this entity called silent atrial fibrillation safe, who needs to check up and who are at risk. And if it comes to treatment options, what are the options we can do for patients with atrial fibrillation, and how do we prevent stroke? Jadi ini adalah gambaran umum dari slides kita pada malam hari ini. Ada mengenai fibrilasi atrium, stroke, apakah fibrilasi atrium yang silent itu aman, dan apakah penanganannya. So as a start, I think it's good to let the audience know that the heart is actually a simple 4-room structure, so it's like a 4-room apartment and separated by walls and separated by doors. Untuk lebih gampang bisa dimengerti, jantung kita itu seperti satu apartemen yang memiliki 4 ruangan yang dipisahkan oleh dinding dan juga pintu. In the heart, the doors are called heart valves. So if the heart valves open and close properly, then there will be no problem. But sometimes the heart valve, over time, as we get older, it doesn't open properly or it doesn't close properly. It can give rise to structural problem. Like our house door, when we cannot close it properly, we may have to ask someone to fix it. Dan ruangan ini dipisahkan oleh 4 pintu yang kita sebut dengan katup jantung. Dan katup jantung ini biasanya tuh akan buka dan juga tutup untuk memastikan darah mengalir ke depan tetapi tidak ke belakang. Dan biasanya ketika pintu ini rusak akan ada beberapa kondisi yang kita perlu tangani. So just like our house, where we have water supply so that you can do your washing, you can take a shower, and you can clean up the house, the heart also needs a water supply, and this water supply for the heart comes from the coronary arteries. And this is where we worry about patients with not enough blood supply to the arteries, to the heart muscles, causing heart attack. So the arteries supply the heart with nutrition and oxygen, and therefore they are your water supply of the heart. Dan jantung bekerja seperti pompa yang berotot, dan pompa ini memerlukan energi juga. Jadi seperti rumah yang juga memiliki pompa air, jantung juga memiliki pompa di mana darah itu mengalir dan memberikan energi terhadap otot jantung kita. And lastly, just like your house, in order for you to turn on the lights and charge your iPad and turn on your electrical TV, you need an electrical supply. So the heart has its own built-in electrical supply so that the heart can beat automatically all the time. And this comes from the inbuilt pacemaker as well as the wiring within the heart. Dan juga ada sirkuit elektrik khusus yang ada di dalam jantung kita. Itu seperti rumah, kita juga memerlukan electric supply.
di mana kita bisa charge iPad dan juga ada lampu, dan juga sama jantung juga memiliki satu penyaluran elektrik yang harus sehat. So today the focus of the talk is on the electrical supply that is not functioning properly, and therefore it results in some patients developing atrial fibrillation. Dan hari ini kita akan fokuskan di satu topik khususnya untuk masalah yang terjadi ketika sirkuit elektrik ini rusak, dan ini biasanya menyebabkan fibrilasi atrium. So a lot of patients actually ask and tell me, Doctor, how do I know I have atrial fibrillation? What are the symptoms or what are the complaints? Unfortunately, 50% of people who have atrial fibrillation do not know they have atrial fibrillation, so they have no symptoms. Banyak orang bertanya kepada Dokter Jeremy, biasa ada keluhan umum apa supaya kita bisa mengetahui kita memiliki AF. Dan tetapi sayangnya 50% dari pasien yang diketahui tidak memiliki gejala apapun. For those patients who have symptoms, the most common symptoms will be something wrong with their heartbeat. It's either the heartbeat is irregular, the heartbeat is fast, the heartbeat is strong, or sometimes they say the heart is actually fluttering, so they say the heart is not pumping. Right? So these are the more common complaints for atrial fibrillation. Tetapi untuk pasien yang memiliki gejala yang paling umum yang biasa dirasakan oleh pasien adalah hal-hal yang berhubungan dengan detak jantung. Jadi detak jantung tidak beraturan, terlalu cepat, yang terlalu kencang, dan juga seperti yang terlalu cepat. And usually the palpitation complaints are more common in male patients. The female patients generally have very, very non-specific symptoms like dizziness, they feel like they cannot breathe, susah, or they feel that they have gastric reflux, so they are the ones that give rise to all these non-specific symptoms. Dan untuk pasien yang pria biasanya tuh gejala yang dirasakan adalah detak jantung yang terlalu cepat. Tetapi untuk pasien yang wanita itu biasanya tuh seperti gejala yang dirasakan tuh pusing, sesak nafas, atau perut tuh berasa tuh kembung atau seperti ada asam lambung. So in this chart that you're seeing right now, showing about 750 patients, you can see up to 11% of them have no symptoms, and the most common one in half of the population would be palpitation or irregular heartbeat, and another 40% or so will actually have very non-specific breathlessness, which may not be very targeted at heart problem, because if you have a lung problem, you can also get breathlessness. Dan dari data ini kita ada cek dari 756 pasien, ada 16% diantaranya itu tidak memiliki gejala apapun. Dan biasa gejala yang paling tinggi dari data ini kita melihat adalah detak jantung yang terlalu kencang dan terlalu cepat. Dan ada juga 44% dari pasien ini memiliki gejala sesak nafas, dan itu juga satu gejala yang biasanya tuh lumayan umum dimiliki oleh beberapa penyakit yang lain juga selain penyakit jantung. So when we look at this cartoon of the heart, you actually see that on the left-hand side, this is where you have the normal heartbeat. The heartbeat starts from the pacemaker of the heart, and it comes straight down to the heart and gives rise to a regular heartbeat. Whereas in atrial fibrillation, the top chambers of the heart have got a lot of erratic heartbeats, and these irregular heartbeats causes the heart rhythm to go into a irregular motion. Dan kita lihat dari gambar ini, gambar yang di sebelah kiri itu adalah jantung yang sehat, yaitu ada yang memiliki normal electrical pathway yang awalnya bermula dari sinus node, itu tuh yang di sebelah kiri atas. Tetapi di jantung yang sebelah kanan kita melihat itu jantung yang tidak sehat, itu abnormal, dan itu kita lihat di bagian atas jantung itu ada satu electrical movement, gerakan elektrik yang sangat tidak beraturan, berantakan, dan ini menyebabkan detak jantung yang juga tidak beraturan. So some patients will come and ask, Doctor, why do I have atrial fibrillation? What is wrong with me? So I think unfortunately, we'll go to the next slide. Unfortunately, atrial fibrillation is very commonly associated with aging. As we get older, atrial fibrillation is likely to occur in about 15% of patients above 80 years old, regardless whether you're European, American, or Asian. 15% of our elderly patients have undiagnosed or diagnosed atrial fibrillation. Dan ada juga banyak pasien yang menanyakan kepada Dokter Jeremy apa yang menyebabkan kita bisa memiliki fibrilasi atrium. Salah satu penyebabnya adalah usia.
Ketika orang di atas 80 tahun biasanya risiko untuk memiliki penyakit ini 15% lebih tinggi. And this graph actually shows a normal general population. So if you look at someone who has got a tendency of taking obat for many years, the risk of this person developing atrial fibrillation at 80 years old is almost 50%, 50. Dan untuk pasien yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi pada usia tua 80 tahun biasanya ini resikonya naik 50%. So next slide. So why is AF such a problem or big problem? It is because AF is a very, very strong risk factor for severe stroke. Meaning, if someone has a stroke that causes this person to not able to talk, not able to eat on his own, not able to walk, not able to express themselves, it is usually related to atrial fibrillation. Dan kita bertanya kenapa fibrilasi atrium itu masalah yang sangat-sangat serius. Itu karena ini adalah satu komplikasi yang bisa menyebabkan stroke dan itu resikonya lumayan tinggi. Dan ini stroke itu biasanya mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Tidak bisa makan, tidak bisa jalan, dan tidak bisa ngomong. Jadi itu satu kondisi yang kita sangat perlu tangani. So out of every 5 patients who have stroke, 1 of them will have it because of atrial fibrillation. And if you do have atrial fibrillation or AF, the risk for you having stroke is 5 times higher than your friend or your family members who are the same age as you who know atrial fibrillation. Dan untuk pasien yang sudah terkena stroke biasanya 1 di antara 5 dari pasien itu adalah disebabkan oleh fibrilasi atrium. Dan juga kita AF fibrilasi atrium juga meningkatkan resiko stroke 5 kali lipat daripada orang yang tidak memiliki fibrilasi atrium. So silent atrial fibrillation is actually a condition that is very, very recognized, but it is very difficult to make diagnosis because you may not find atrial fibrillation even with a 72 hours or 7 days home term. And sometimes, unfortunately, the patient presents either with cryptogenic stroke, that means suddenly presents with stroke but no other medical problems, no tendency, no kinchimanis, or they present with what we call cognitive decline, meaning many repeated small stroke causing the patient to go into dementia. So they lose their memory, they become more forgetful, and all these are consequences of silent atrial fibrillation. Dan untuk fibrilasi atrium yang tidak memiliki gejala, ini sangat susah sekali untuk bisa dideteksi biasanya. Tetapi ini sangat bahaya karena ini biasa bisa menyebabkan cryptogenic stroke, yaitu jadi satu jenis stroke yang tidak diketahui penyebabnya, dan juga bisa menyebabkan ischemic stroke, yaitu penyumbatan saluran darah di otak kita, dan biasanya itu bisa mengakibatkan pasien memiliki demensia dan juga satu penurunan di dalam kemampuan otak mereka. So when patients ask me, am I going to be at risk for developing stroke? Am I going to get stroke? Then I think we can look at this particular cartoon to remind ourselves who are those who are at risk. So I mentioned before, as we get older, age is a risk factor. The older we are, the more likely we can develop atrial fibrillation. Patients who have got heart valve problem, that means the doors of the heart is not functioning properly, either not opening or not closing properly, it can also give rise to atrial fibrillation. We do know that some patients who have got pacemakers put in because already their heart rhythm is abnormal, they are also at a higher risk for developing atrial fibrillation. Certainly for patients who have got heart attack, who have got artery blockage and they have ring put in, they are also at a higher risk than normal population for atrial fibrillation. Dan kalau kita mau melihat orang-orang yang memiliki resiko yang tinggi untuk memiliki kondisi fibrilasi atrium ini, yang paling tinggi adalah orang-orang yang sudah tua, di atas 65 tahun, dan juga pasien yang memiliki masalah di katup jantung mereka, dan juga yang ada pacemaker, dan juga yang sudah memiliki sejarah memiliki heart attack, dan juga arteri yang tersumbat. So I mentioned also just now that patients with tendency problem, hypertension, they are also at higher risk for developing atrial fibrillation. But often we forget that patients who have a snoring issue, that means when they
sleep, they snore very loudly, or they have breathing difficulty called obstructive sleep apnea. These are also related to atrial fibrillation. It can cause atrial fibrillation, especially if this person is overweight in the range of obesity. So these are all risk factors for atrial fibrillation. Dan juga untuk pasien yang memiliki tekanan darah tinggi dan juga yang ngorok, yang ketika tidur itu seperti ada penyumbatan di saluran nafas mereka, dan juga pasien yang terlalu kegendutan dan juga yang memiliki diabetes. Itu juga orang-orang yang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk bisa memperoleh fibrilasi atrium. So the last two important population that we cannot overlook is for patients who have poor heart function. So if you have got a weak heart, your heart is not having good ejection fraction, your LVEF is less than 30%, less than 40%, then the risk for you developing atrial fibrillation is also higher. And for certain patients with cancer, for example, lung cancer, it's very common that after lung cancer surgery, you can develop short episodes of atrial fibrillation, and if you don't correct them or treat them early or properly, then you may become persistent or permanent atrial fibrillation. Dan juga untuk orang yang memiliki jantung yang lemah dan juga untuk pasien yang memiliki kanker seperti misalnya kanker paru-paru, biasanya ini juga ada resiko, ada kondisi fibrilasi atrium. So atrial fibrillation in Asia, I'll just quickly go through the next one, two slides, we can jump to the next slide. It is actually not very uncommon. The annual incidence is about 5 per 1,000 person year, or if you look at the community, it's between 1 to 3% of people having atrial fibrillation. And the annual risk for stroke in atrial fibrillation, on average for the whole population, is about 3%. Dan untuk di Asia, populasi Asia kita bisa melihat dari data ini, jadi 5 di antara 1.000 populasi bisa mendapat satu kondisi fibrilasi atrium ini, yaitu 1-3% dari total populasi. Dan juga dari populasi ini untuk mendapatkan stroke itu datanya sekitar 3%. So I think we'll take a short break here and do some Q&A, because I think I've gone through quite a lot of facts. The second part of the talk will be focusing on 2 case examples of a patient, on what we did for them and how we can treat them with different options to prevent atrial fibrillation, to treat atrial fibrillation, and to prevent stroke. Sebelum Dr. Jeremy lanjut ke slide sebelumnya, ada kasus-kasus yang dia mau diskusikan dan share kepada para pemirsa. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau ke acara Q&A dulu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin para pemirsa sudah ketik di comments di Facebook post kita, dan kita bisa sama-sama tanyakan kepada Dr. Jeremy. Dr. Jeremy, maybe the first question that I will ask, is it safe for me to exercise if I notice I have an irregular heartbeat? Maybe I will translate in bahasa. Yeah. Apakah aman untuk saya untuk berolahraga jikalau detak jantung saya tidak beraturan? So I think the question is, if I feel I have an irregular heartbeat, is it safe for me to still go and exercise? So the straightforward answer for this is that if you have got a diagnosis for your irregular heartbeat, so for example, if you have an extra beat, or if you have some other medical diagnosis like a premature ventricular beat, it is not wrong to go for exercise. It's safe to go for exercise. But if you do not have a diagnosis of your underlying palpitation problem, then it is safer for you to first see a heart doctor and get some basic tests done before you consider doing exercise. Because some patients may have worsening of their palpitation or irregular heartbeats during exercise. Jadi Dr. Jeremy bilang tergantung, kalau detakan jantung tak beraturan itu sudah didiagnosakan oleh dokter, kita sudah mengetahui apa penyebab dari detakan jantung yang tidak beraturan itu okay, safe untuk exercise. Tetapi ketika detakan jantung tak beraturan itu belum didiagnosa penyebabnya, mungkin lebih baik tidak exercise dulu sampai kita mengetahui apa penyebab dari detak jantung yang tidak beraturan itu. Oke, ayah saya 70 tahun ini dan menderita fibrilasi atrium. Dia punya diabetes juga. Apa jenis obat yang sebaiknya diminum atau harus diablasi?
So my dad is 70 years old and has a fibrillation atrium. Is there any medicine that you will recommend, or must he go for the ablation? Okay, so this is a very common question. Again, in a very common patient, is a 70-year-old elderly patient who has atrial fibrillation. The answer usually is, I think most of the time the patient is having symptoms. Or so if you have got symptoms, then obviously you need to do some treatment for it, whether you go for ablation or you take medication, are both approved and appropriate treatment. The problem comes when the patient doesn't feel anything. That means the patient is totally well, and you detect that this patient has irregular heartbeat and you have confirmed atrial fibrillation. Generally speaking, it is usually quite difficult to convince patient to go for treatment, although the patient should go for treatment to correct the heart rhythm back to normal so that they will have a better quality of life and lower risk for stroke. There are many medications that we can use for atrial fibrillation, so it's not possible for us on Facebook Live to go through all of them, but suffice to say, if the patient is happy to take the medication and there is no side effect, there is nothing wrong taking medication to control the heart rhythm. But if the medication doesn't work, then maybe the patient should consider ablation as a possible option. Okay. Jadi untuk pasien yang memiliki gejala fibrilasi atrium, jadi ada gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien ini, ada dua pilihan. Satu tuh untuk konsumsi obat, dan juga kedua tuh untuk treatment, yaitu ablasi. Tetapi lebih susah tuh untuk pasien yang tidak memiliki gejala. Jadi serasa sehat, tetapi ketika dicek ternyata ada masalah di fibrilasi atrium ini. Dan biasanya tuh obat-obatan bisa membantu, tetapi kalau tidak suka dengan side effect dari obat-obatan ini, maka Dr. Jeremy akan merekomendasikan untuk treatment seperti ablasi. Dan juga untuk pasien ini biasanya agak susah untuk dibujuk untuk ke treatment, soalnya mereka tidak merasakan gejala-gejala apapun, padahal jantung mungkin sudah tidak sehat lagi. Another questions maybe. Dr. Chow, apa perbedaan dari fibrilasi atrium dan serangan jantung? What is the difference between atrial fibrillation and heart attack? Okay, so another common misconception that some patients have. So remember I showed you just now that the heart has got three different compartments. There is the heart structure, there is the blood vessel, blood flow, blood supply, water supply, and there's an electrical problem. So a heart attack occurs when there's an interruption or suddenly something went wrong with the water supply and you don't get enough water supply or blood flow to the heart. That's a heart attack. Atrial fibrillation is due to the electrical current being malfunction and resulting in an irregular heart rhythm, and that will give rise to a different kind of medical problems. It usually doesn't cause a heart attack. Okay. But there are a situation when some patient comes in with a very major heart attack, life-threatening heart attack. They can at the same time cause atrial fibrillation. So you can imagine if suddenly the water pipe bursts in your house and it causes a short circuit, and you can get an electrical circuit problem. So that is not common. It only happens during an acute life-threatening heart attack. Yeah. Jadi tadi Dr. Jeremy sudah menjelaskan, jadi jantung itu seperti satu apartemen yang kita memiliki 4 ruangan dan juga ada saluran air yaitu saluran darah dan juga saluran elektrik yaitu electrical root yang biasa untuk supaya detak jantung kita normal. Dan untuk jikalau kita memiliki masalah di blood flow di saluran darah kita yaitu di pompa air kita, itu biasanya menyebabkan serangan jantung. Tetapi jikalau masalah kita adalah di sirkuit elektrik, jadi di bagian sirkuit untuk elektrik jantung di jantung kita, itu biasanya yang akan menyebabkan fibrilasi atrium, yang biasanya secara normal itu tidak mengakibatkan serangan jantung. Tetapi untuk pasien yang memiliki serangan jantung yang sangat parah, biasanya di satu kondisi ini mereka juga memiliki kondisi fibrilasi atrium juga.
Let me choose one from here. I have been living with AF for 8 years now and have been taking drugs to manage my condition. How do I know when I should go for the ablation procedure or if I should just continue with drugs? Saya akan translate di dalam bahasa. Saya telah menderita fibrilasi atrium selama 8 tahun dan sudah mengkonsumsi obat untuk mengurangi keluhan saya. Kapan waktu yang tepat buat saya melakukan prosedur ablasi atau apakah saya cukup melanjutkan dengan obat-obatan? Okay, so this is a patient who has been diagnosed with atrial fibrillation and mengobati for many years, right? So the first question will be, how old is this patient? So if this is a young patient, say the patient is below 60 years old, 50 years old, 48 years old, 52 years old, then I would not recommend taking medication as the form of treatment because you're going to take it lifelong. Lifelong is a long time. So for young patients, they generally do better if they go for ablation. For patients who have symptoms, especially if they are again less than 60 years old, they again generally do better with ablation and the success rate is very high. But if you tell me you are a 70 years old patient and you are already taking obat for 8 years old, now you are 78 years old, and you are fine taking the obat and it's controlling your atrial fibrillation, I will just tell you don't change anything, just continue until you develop any so-called side effects of the obat. Then you may want to look at other options because as you get older, you may need to go for pacemaker treatment and atrial fibrillation ablation may not be the correct procedure for you. Untuk pasien yang di bawah 60 tahun, biasanya yang masih muda, Dr. Jeremy biasa menganjurkan untuk langsung ke treatment ablasi. Karena obat-obatan itu biasanya perlu dimakan dengan jangka waktu yang sangat panjang dan juga ablasi itu memiliki tingkat sukses yang tinggi sekali. Jadi untuk pasien yang masih muda sangat dianjurkan untuk langsung ke ablasi saja. Tetapi untuk pasien yang sudah tua seperti di atas 70 tahun dan sudah cocok dengan obat yang sudah dikasih sama dokter, biasanya dianjurkan untuk lanjut memakan obat itu kecuali ada side effect yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, mungkin dia bisa merekomendasikan untuk ada treatment lain yang diperlukan oleh pasien itu seperti pacemaker. Is atrial fibrillation genetic? Are there any genetic tests to know if I'm at risk for it? Let me translate in bahasa. Apakah fibrilasi atrium menurun secara genetik? Apakah ada tes genetik untuk mengetahui apakah saya beresiko mengidap penyakit itu? So, question about atrial fibrillation and whether is it genetic, meaning whether you can catch it because your parents have it, your grandparents have it. The answer is, unfortunately, it is not so straightforward, not so clear-cut. That is a genetic condition. Of course, it can run in families, but it is usually so because there are certain inflammatory conditions that causes fibrosis or scarring. That's why someone in the family in the first generation has atrial fibrillation, the next generation can also have it. There is no specific blood test or genetic test to detect atrial fibrillation as of now. It is not really classified under a genetic condition. Untuk pertanyaan ini jawabannya adalah tidak. Jadi penyakit fibrilasi atrium ini tidak diturunkan secara genetik dan belum ada tes darah yang bisa mendeteksi bahwa kita memiliki gen yang bisa mendapatkan fibrilasi atrium. Maybe the last questions before we continue our slides. Is it true that men are more prone to getting atrial fibrillation and why is that so? I translate first in bahasa. Benarkah pria lebih rentan mendapatkan fibrilasi atrium dan kenapa? Okay, actually that's a very good question. Statistically, based on most studies on atrial fibrillation, there's always been a higher incidence in men. But we do not have very good explanation why men have a higher risk than women. But what we do know is the opposite, which is if a woman has atrial fibrillation and stroke, unfortunately the woman will get a more severe stroke as compared to if a man gets atrial fibrillation and stroke. And
And therefore, when we re-stratify a patient, whether they need to take blood thinning medication for atrial fibrillation, for stroke prevention, someone who is a female, a lady, has a higher risk score than a man, than the same age man. So women generally have a higher risk than men, although most studies shows that men have a higher incidence of atrial fibrillation. Oke, jadi secara statistik memang pria biasanya ada gejala fibrilasi atrium ini. Data pria ada tuh lebih tinggi dibanding wanita. Tetapi kita melihat juga datanya ketika wanita memiliki fibrilasi atrium ini dan akhirnya menyebabkan stroke, biasanya stroke yang dialami oleh wanita ini akan lebih parah dibanding kalau pria yang mendapatkan stroke yang disebabkan oleh fibrilasi atrium. Jadi untuk para pasien wanita yang memiliki fibrilasi atrium dan stroke, biasa penanganannya itu akan lebih serius dan biasa dianjurkan blood thinning, obat untuk pengencer darah juga. Okay, so maybe now we go back to our slides, and then maybe I'll share two cases. These are both my patients. I'll use these two cases to highlight some important management principles that we have. So this is the first case. The first case is a 40-year-old male. So I think just now you were asking whether male is more risk than female. So coincidentally, the first patient I present is a male, 40 years old, no medical problems before, but he likes to run marathons. He likes to do exercise. He likes to do Ironman. Alright. So he came to see me because the GP did an ECG for him before he goes for his routine exercise or pre-employment checkup. And it was found to be abnormal. And I did a Bayside 2D echo, which is to look at the heart function. So we take some measurements. The heart size is normal. The heart function is good. EF is 60%. And there is a little bit of heart muscle thickening, which is very common in people who exercise regularly. And the heart chamber, the two top chambers are a little bit enlarged. These are the only findings. Jadi ini ada kasus pertama yang akan di-sharekan oleh Dr. Jeremy. Jadi ini satu pasien dia, pria berusia 40 tahun dan tidak ada riwayat penyakit apapun dan sangat suka berolahraga, suka maraton. Dan dia periksa ke dokter itu juga secara tidak sengaja, jadi untuk pemeriksaan prakerja. Dan ketika dicek ternyata ada satu ketidaknormalan di dalam jantung dia, yaitu otot jantung dia yang lebih tebal sedikit dan juga untuk ruangan di bagian atas jantung itu juga lebih besar. So this is the ECG of the patient that the GP has done, and the GP was very worried because you can see on the left part of the ECG, the heartbeat is very regular. You can see the heartbeat coming at a regular timing. And now on the right side of the same patient, immediately it becomes irregular. Dan ini adalah hasil EKG pasien tersebut. Jadi kita bisa melihat di bagian kiri, kita bisa melihat detakan jantung dari pasien ini sangat teratur. Tetapi di sebelah kanan kita bisa melihat garisnya itu sudah lebih berantakan lagi dan lebih cepat. Itu jadi pasien yang sama, orang yang sama, dan pada saat yang sama juga memiliki detakan jantung yang berbeda. So a lot of patients always say the ECG test is not useful because it is always normal, you can't find anything wrong. But in this case, clearly the ECG test is very useful because it actually shows us what happened, how the atrial fibrillation started, and it tells us this patient goes into spontaneous atrial fibrillation even at rest. Dan kita juga dari sini kadang ada pasien pikir EKG itu tidak begitu diperlukan, biasanya selalu tidak terdeteksi penyakit jantung yang ada. Tetapi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa tes EKG dia itu sangat berguna sekali, dan dari hasil EKG-nya kita bisa melihat detakan jantung dia yang tidak normal. So in this patient, like this, we actually go ahead and do a 24-hour ECG, and in a 24-hour ECG, which is called Holter, we can actually see how the AF starts, and we can also see what happens to this patient, and you can actually see the heartbeat can slow down a lot. So this is very typical for atrial fibrillation. Dan dari Dr. Jeremy juga melakukan 24 jam EKG, jadi jantung dia dimonitor selama 24 jam, dan dari sini kita bisa melihat bahwa detakan jantung dia itu tidak normal. Kadang-kadang pelan sekali, kadang-kadang cepat sekali. And next slide, please. So why is this a problem? Because a lot of people will say that, oh, you are an athlete, you run, you
exercise, you're very fit, you're very healthy. Why should you have atrial fibrillation? Unfortunately, repetitive exercise, endurance training, high intensity interval training is associated with a lot of stretching of the heart. The stretching will result in stretch marks, and the stretch marks are scar tissue, which will then become where atrial fibrillation will occur. So in the community, 1% of people I already mentioned can have atrial fibrillation, but as an athlete, between 3 to 10% of the athletes can get atrial fibrillation, especially if they are very top competitive athletes. Dari kita mungkin ada pertanyaan, kenapa pasien ini begitu sehat, sangat rajin olahraga, kenapa bisa memiliki kondisi jantung fibrilasi atrium. Sayang sekali dari ketika kita berolahraga, jantung kita tuh juga bekerja sangat kuat, dan itu kadang-kadang menyebabkan satu ketidaksehatan di otot jantung kita. Dan untuk kondisi fibrilasi atrium, untuk orang biasa tuh yang tidak begitu sering olahraga mungkin 1% resiko kita, tetapi untuk atlet resiko mereka lebih tinggi, 3-10%. So when it comes to how do we treat the patient, or what are the principles of management, we always start by first making the diagnosis of atrial fibrillation. Like in this patient, we record it on ECG. Then we have to assess whether this person is at risk for stroke. If it's at risk for stroke, we have to talk about taking blood thinning medication. After that, then we can consider whether this patient, being a young patient, should just mengobati to control the heart rhythm, or go for some other treatment to control the heart rhythm. Untuk penanganan untuk fibrilasi atrium ini ada beberapa tahap. Jadi pertama kita perlu mendiagnosa dulu. Jadi lewat EKG, 24 jam EKG kita bisa mendiagnosa benarkah pasien ini memiliki fibrilasi atrium, dan jikalau memang ada, resiko dia untuk mendapatkan stroke itu berapa persen. Dan jika memang resikonya tinggi, kita biasanya akan menganjurkan makan obat-obatan pengencer darah. Dan juga selanjutnya ketika kita sudah pasti ada fibrilasi atrium di pasien ini, kita biasa dokter Jeremy akan mendiskusikan apakah penanganan ini lebih baik dengan obat-obatan atau dengan ablasi. So the timing is actually very important. So if you look at this slide, it actually tells us that if you are in this category called silent or paroxysmal, which means intermittent atrial fibrillation, you may want to quickly go for cardioversion, get the heart rhythm back to normal before you try everything else. But if you are a patient who is in persistent atrial fibrillation, meaning you have AF many days but it can become normal again on some days, then you may want to go and consider treatment with medication or ablation. But if you have got permanent atrial fibrillation, then the treatment options will be a little bit lesser, and most people will just take the bath just to control the heart rate. But for some patients where the heart function is very poor, we will still offer atrial fibrillation. And in this time graph, you can see this arrow points towards the right, which means once it goes towards the right, it is very difficult to go back towards the left. Dari data yang kita lihat sekarang itu, jadi kita lihat di sebelah kiri itu silent atau paroxysmal, itu jadi kondisi fibrilasi atrium yang on and off, jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, dan biasanya itu jarang sekali, tidak terlalu sering. Tetapi semakin dia ke kanan, kita melihat kondisi fibrilasi atriumnya lebih semakin parah dan lebih panjang jangka waktunya. Jadi persisten itu biasanya jikalau kita ada gejala mungkin selama beberapa hari, dan habis itu mungkin kembali menjadi normal. Dan ketika lebih parah lagi akan menjadi lebih permanen. Jadi itu biasanya gejalanya lebih panjang dan mungkin akhirnya jadi permanen. Dan kalau sudah akhirnya menjadi permanen, biasanya tidak bisa balik lagi untuk lebih baik lagi. Dan untuk yang persisten, biasanya dokter Jeremy akan menganjurkan obat dan juga ablasi. Dan sama, kalau udah permanen, jadi udah konsisten fibrilasi atriumnya, biasanya akan dianjurkan obat-obatan. Tetapi juga ablasi juga adalah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. So if you look at this chart also in the blue bar, the patients, regardless of whether you are intermittent atrial fibrillation or permanent atrial fibrillation, anticoagulation, which means blood thinning obat, is always recommended to prevent stroke.
and it's important to treat any underlying conditions such as NC problem, obstructive sleep apnea with CPAP, for example. All these conditions need to be treated. If not, atrial fibrillation will not be under control. Dan kita melihat dari data ini juga pasien yang walaupun dari silent sampai permanen tetap memerlukan satu penanganan, misalnya obat yang untuk pengencer darah biasa juga dianjurkan, dan juga untuk obat untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan juga diabetes, dan juga khususnya untuk pasien yang memiliki ngorok ketika tidur, itu juga sangat dianjurkan untuk dikendalikan dan juga disembuhkan, mungkin bisa dengan penggunaan CPAP machine. So when someone like this young man first presents to see me, for example, with atrial fibrillation, or someone who is middle age and says, "Oh, I got my ECG shows atrial fibrillation," what is the first thing I will do? I will normally talk to the patient and tell the patient, things like this, to go and do this procedure called cardioversion. So cardioversion usually requires the patient to stay in the hospital for 1 day. We will do a simple ultrasound, put a little probe down the throat, and then go behind the foot pipe to look at the heart, make sure there is no blood clot. So this procedure is called TEE. And after that, we will put the patient under deep sleep, and we will use an electrical pedal to shock the heart back to normal. If we do this early and we do this in a young patient, the success rate is as high as 80 to 90%. Dan untuk pasien muda yang biasanya tuh masih berumur di bawah 60 tahun, biasanya tuh dokter Jeremy akan menganjurkan kardioversi tersinkronisasi. Jadi ini satu prosedur di mana akan ada satu tube yang dimasukkan ke mulut, ke saluran pencernaan pasien, dan dari sana juga untuk cek kalau tidak ada penyumbatan darah, dan juga pasien ini kita akan kasih satu obat bius supaya tertidur. Jadi itu biasanya nyaman sekali. Dan ketika kita sudah masukkan tube dari mulutnya dan juga melakukan ekogram, jadi bisa melihat jantung yang pasien itu ketika berdetak, dan akan ada di shock dengan electrical, ada electricality shock supaya detak jantungnya kembali seperti normal. So some patients will ask, why do you want to do this? Well, it gives us two information. Number one, it tells me how long this atrial fibrillation has been, because some patients don't know. If it is very easily converted to normal EKG, then it is very unlikely this is a long problem. It might be a short problem, maybe weeks, days to weeks. But if you cannot get the patient back to sinus rhythm using electrical cardioversion, it usually means this patient is a persistent to a chronic problem. So it's a different kind of management. But more importantly, with the patient in atrial fibrillation, just minimum of obat alone is not going to be very successful to get the patient to go back to normal. But if we can use obat, the same obat, after we cardiovert the patient, then maintaining normal is a lot more easier. Jadi untuk prosedur ini, kardioversi tersinkronisasi juga sangat bagus sekali untuk Dr. Jeremy bisa mengetahui sudah seberapa lama pasien ini mengalami atau mempunyai fibrilasi atrium itu. Jadi ketika di shock, ketika pasiennya tidur dan ada electric shock, kalau cuma dengan beberapa shock saja dan pasiennya sudah kembali memiliki detak jantung yang normal, itu membuktikan bahwa ini fibrilasi atriumnya tuh belum terlalu lama, mungkin cuma beberapa minggu saja. Tetapi kalau diperlukan sebanyak sekali shock dan tidak berhasil untuk balik ke detak jantung yang normal, itu membuktikan bahwa kondisi pasien ini sudah lebih parah dan mungkin sudah ada fibrilasi atrium ini sudah dengan jangka yang lebih panjang. Dan juga kalau memang itu kasusnya, obat saja mungkin sudah tidak cukup untuk menangani kondisi tersebut. Jadi memang lebih bagus kita adakan prosedur ini, setelah itu lanjut dengan obat-obatan, dibanding dengan tanpa ada prosedur ini dan kita langsung kasih resep obat, itu suksesnya tidak tinggi. Dan untuk prosedur ini suksesnya sangat tinggi sekali, 80-90%. So beside this, I think this is a cartoon showing the back of the left atrium as well as the right atrium, so the top part of the heart. All these little green stars are areas where electrical
activities of atrial fibrillation can originate. So it's almost everywhere on the side, at the back of the heart, on the left side. Ini adalah jantung, bagian atas jantung kita, di bagian belakangnya kita bisa melihat garis hijau, itu adalah electric movement di dalam jantung kita, dan kita bisa melihat bahwa yang sebelah kiri itu yang tidak sehat. So what exactly is atrial fibrillation ablation procedure? So there are broadly two different types of procedure. One is called the hot burn or the fire procedure. The other one is the cold burn. It's called the ice procedure. Cryoablation for the medical terms. So what is the difference is that in the one on the left hand side, in the one that is labeled A, it is a hot burn. We actually burn dots around the veins so that we can block the electrical signals from causing atrial fibrillation. In the cartoon in B, we also use a special balloon with a liquid nitrogen solvent to freeze the areas around the vein so that we can again block the vein to prevent the atrial fibrillation signals from causing disturbance. Jadi untuk ablasi ada dua pilihan, satu itu yaitu dengan energi panas dan satunya lagi dengan energi dingin. Jadi kita melihat di gambar ini di sebelah kiri itu adalah ablasi yang memakai energi panas. Jadi kita melihat ada titik-titik merah, itu adalah ketika otot di dalam jantung itu yang mendekati saluran darah itu seperti dipanaskan. Tapi yang di sebelah kiri itu adalah memakai energi dingin, jadi otot di sekitar saluran darah itu dibekukan sehingga sirkuit elektrik yang di dalam jantung itu tidak mengalir secara tidak sehat. So next slide is who should go for ablation? Well, I think the guidelines is very clear. Any patient who has got atrial fibrillation, who are not suitable to take obat, does not want to take obat and are symptomatic, whether they have structural heart or no structural heart disease, catheter ablation using either the fire or the ice approach is all suitable patients. Jadi siapa yang memerlukan dan mempertimbangkan ablasi untuk fibrilasi atrium ini, jadi adalah pasien-pasien yang tidak ingin memakan obat secara jangka panjang. Ini adalah satu treatment yang sangat dianjurkan untuk dipakai untuk menangani fibrilasi atrium. So in the procedure that we need to do, at least this is what I normally have to do, we have to put the catheters from the leg all the way into the right side of the heart, or we need to do a little small puncture across the heart on the left, between the right and the left heart across the wall, and this is usually safely done using ultrasound to help us to take a look so that we know exactly where we are putting the needle across. And once we safely put the needle across, we will be able to do the ablation. So today's context, the risk of any complication of this particular procedure is only about 1%. Dan ini biasanya yang dilakukan di dalam ketika Dr. Jeremy melakukan prosedur ablasi. Jadi itu biasanya ada satu tube yang dimasukkan lewat kaki kita di atas bagian paha, dan itu biasanya akan dimasukkan sampai ke saluran darah kita yang ke jantung. Dan dari sana juga kita akan pada saat yang bersama ada ultrasound, jadi kita bisa melihat gambar secara detail jantung kita, dan Dr. Jeremy akan menusuk satu tube dari yang sebelah kiri jantung kita ke bagian kanan, dan resiko ini 1% untuk ada resiko-resiko yang tidak menguntungkan, 1% saja. So when we are inside the heart, with all the catheters like in this X-ray, then we can create a 3D mold or 3D shape of the heart, and we can identify where the veins are, and we can also then tell plan where we want to do our ablation and where we want to burn so as we can isolate and block off the signals. Jadi ini adalah satu 3D shape. Ketika dalam prosedur ini Dr. Jeremy bisa melihat bentuk jantung itu dan juga di mana tempat di mana dia mau kasih energi panas atau energi panas dari ablasi ini, dan dari sana juga akan membuat prosedur ini jadinya tuh lebih safe. So the principle or the technology was developed like this to isolate the veins. So the principle in general is there are 4 veins that return blood from the lungs into the heart. These are usually the areas where all the electrical signals can come from. And
So if we can draw isolation lines and block them off, then we will be able to prevent a lot of atrial fibrillation from happening. And this can be done without medication. For small patient population, we need some medication. Dan ini jadi di dalam gambar yang kita sedang lihat ini, jadi kita melihat ada 4 saluran darah yang dari paru-paru kita ke jantung kita. Dan ini biasanya 4 saluran darah ini yang biasa akan ditangani dengan ablasi. Dan ini supaya mencegah atrium fibrilasi, jadi supaya electrical movement, gerakan elektrik di dalam jantungnya kembali normal. Dan untuk pasien seberapa banyak dari pasien yang sukses melalui prosedur ini tidak memerlukan obat-obatan, tetapi ada beberapa di antaranya yang mungkin masih perlu melanjutkan obat walaupun sudah melakukan prosedur ini. So we'll talk about the hot burn. So now I talk about the cold burn. So the cold burn is called cryoablation. It's actually a much simpler procedure. It also involves us putting a catheter across from the right to the left, so you still need to puncture the heart using ultrasound. But now we only need to put in one equipment, which is this balloon. And this balloon has got a ability to run in liquid nitrogen to bring the temperature down to minus 50 degrees Celsius. So by putting the balloon at the vein, we can block off the vein, and then we can burn and isolate the signals around the vein. Ini juga satu lagi ablasi jenis yang tadi kita bicarakan memakai energi panas, dan yang ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang memakai energi dingin. Jadi ini namanya cryoablasi. Jadi ini lebih simple prosedurnya dibanding yang sebelumnya, dan ini memakai energi dingin sama. Jadi ada saluran satu tube yang akan dimasukkan lewat saluran darah di kaki kita ke jantung, dan akan ada dimasukkan satu balon yang untuk memblok saluran darah di jantung ini, dan akan membekukan otot-otot di sekitar saluran itu dengan temperatur minus 50 Celsius degree. So this next slide will show you one case example of my patient. So let's play the video on the left hand side. You can see that there's a balloon. Because the balloon is quite light, you can see the balloon, the shadow. And then I'm injecting some dye into the vein so that the vein is blocked. So I'm very sure the vein is blocked, and then I'll turn on the energy and bring the temperature down to burn. So we can always do this, and we should always do this in more than one angle so that we are very sure what we are doing, so as to reduce the risk of complications. So cryoablation is actually something that we have available in the last 5 years, and it's very, very useful in patients who are young, who have a normal heart size, and the results are extremely good. So more than 90% success rate in cryoablation. 90%. Yeah. Jadi ini kita bisa melihat satu video singkat di mana cryoablasi dilakukan. Jadi Dr. Jeremy biasanya akan kasih satu dye seperti pewarna di dalam saluran darahnya untuk memastikan bahwa veinnya itu block. Dan ini adalah satu prosedur yang selama 5 tahun belakang itu sudah sangat terkenal dilakukan dan sangat simpel sekali. Ini biasa dianjurkan untuk pasien yang muda yang memiliki ukuran jantung yang normal, dan ini sukses rate-nya sangat tinggi sekali, 90% sukses. So sometimes we will not be able to pick up atrial fibrillation because we can't see on ECG, and therefore what other ways can we use to diagnose? So as I said, silent AF is very hard to diagnose. Most of the time we try to use extended Holter measurements up to 72 hours, event recorder, it can be like a spider or something that can record for 30 days, but all these things may not pick up, and sometimes by doing a simple treadmill exercise we can actually see atrial fibrillation. And if everything else cannot pick up atrial fibrillation, then what I do is that I'll put in a little small recorder. These are called loop recorders. They used to be the size of a thumb drive. Today they are very, very small. They can put it in a simple procedure. You can record the ECG for up to 3 years, so you should be able to find atrial fibrillation. And routinely we do this in patients who come in with a stroke, but there is no other reason why they stroke, because they don't smoke, they don't have hypertension, they don't have diabetes. Jadi untuk diagnosa fibrilasi atrium khususnya yang tidak ada gejala itu sangat susah sekali.
Biasanya tuh kita Dr. Jeremy memakai EKG, dan kalau juga ada Holter yang monitor 24 sampai 72 jam. Juga ada perekam kejadian yang biasanya tuh bisa merekam detak jantung kita selama 30 hari atau olahraga treadmill. Tetapi jikalau semua ini masih tidak bisa menemukan ada fibrilasi atrium di satu pasien ini, dokter Jeremy akan menganjurkan implan perekam loop. Ini biasanya bisa merekam detakan jantung satu pasien selama 3 tahun. Dan ini size-nya kecil sekali, sekarang seperti satu thumb drive, maybe like our thumb, ya, seperti jempol kita. Dan ini biasa diimplan, dimasukkan ke dalam untuk merekam detak jantung kita selama 3 tahun. Dan biasa ini pasti bisa diketahui kapan dan penyebab apa fibrilasi atrium tersebut. Dan ini dianjurkan sekali khususnya untuk pasien yang memiliki stroke tetapi tidak diketahui apa alasannya atau kenapa pasien ini mendapatkan stroke. Tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, dan ini biasanya sangat dianjurkan. So a lot of patients also say, oh doctor, I also have hypertension, I got this, I'm very old, so how do I know what is my risk for having a stroke with atrial fibrillation? Well, we have a scoring system, so the scoring system has got many different characteristics or very different risk factors. So for example, anyone who has got heart failure, weak heart, hypertension, NC, old patients, more than 75 years old, kitchen money's patient with stroke before, patient with artery blockages, either in the legs and the heart, or even the younger age group, 65 to 74 years old. And remember I said gender, female, right? All these are risk scores. So the more risk scores we have, the higher the risk for stroke, and the more aggressive we have to treat the patient to prevent stroke. Jadi kalau kita bertanya siapa yang beresiko untuk mendapatkan fibrilasi atrium ini, Dr. Jeremy ada satu format, jadi satu poin, di mana bisa menghitung resiko faktor kita. Jadi seperti misalnya ada history, ada sejarah gagal jantung, itu 1 poin. Kalau ada tekanan darah tinggi, tambah lagi 1 poin. Atau jikalau kita di atas 75 tahun, tambah lagi 2 poin. Atau kita ada diabetes, kencing manis, 1 poin selanjutnya. Dan ketika poin satu pasien itu semakin tinggi, akan diperlukan penanganan yang lebih detail lagi. So there's also one very common association that we should not forget, and that is sleep apnea with atrial fibrillation. So sleep apnea actually causes a lot of heart-related problems like this, and atrial fibrillation is just one of the rhythm that is associated with obstructive sleep apnea. Jadi ada satu masalah yang sangat penting sekali yang kita mau bahas adalah sleep apnea, itu ngorok. Ini biasanya sangat bahaya sekali karena mempengaruhi detak jantung kita. So if you look at the next slide, it shows a chart comparing someone who has sleep apnea. This is in red, versus people who have no sleep apnea, which is in blue. Over a period of time of 15 years of follow-up, those people who have no sleep apnea, yes, they can still develop atrial fibrillation because they get older, right? As I told you, as you get older, 15 years later, you will again get a few percent of patients getting atrial fibrillation. But in patients who have sleep apnea, from the first year onwards, the curve starts going up, and at the end of 15 years, your risk for developing atrial fibrillation can be as high as 10% compared to another person who does not have obstructive sleep apnea. Dan kita melihat dari data ini, jadi garis yang merah adalah satu garis yang pasien yang memiliki masalah sleep apnea, jadi ngorok. Tapi yang biru adalah pasien yang tidak ngorok, dan kita bisa melihat ada satu peningkatan resiko untuk mengalami atau mendapatkan kondisi fibrilasi atrium ini, khususnya untuk pasien yang memiliki sleep apnea, yaitu yang ngorok, resiko lebih tinggi 10% untuk mendapatkan gejala dan kondisi fibrilasi atrium. Dan sedangkan pasien yang tidak ngorok itu memang resikonya lebih tinggi, tetapi itu biasa disebabkan karena umur yang sudah semakin tua. Okay, another way of looking at the graph looks like this is look at if you go for treatment. So somebody who has no sleep apnea problem, the risk of developing atrial fibrillation is in this dark blue bar.
if you have got sleep apnea and you are not on treatment, you are not diagnosed, you are not on CPAP, your risk of developing atrial fibrillation can be very, very high. But once you go for treatment, then your risk will drop. May not be as low as somebody who doesn't have sleep apnea, but at least with treatment for sleep apnea, your risk for atrial fibrillation as well as stroke will be much lower. Kita melihat dari data ini, jadi untuk pasien yang tidak memiliki sleep apnea itu garis yang biru tua, itu jadi resikonya paling rendah ya. Tetapi ketika kita memiliki sleep apnea, jadi ngorok, tetapi kita tidak melakukan satu pengobatan atau tindakan apapun, itu resikonya tinggi sekali sampai 70%. Tetapi ketika kondisi ngorok kita ini kita melakukan tindakan untuk memperbaikinya, itu biasanya resiko untuk mendapatkan fibrilasi atrium langsung turun sangat banyak sekali, bisa sampai 40%, walaupun belum sampai ke normal, tetapi resikonya jauh lebih rendah jikalau kita tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi kondisi ngorok kita. Okay, I'm going to then go to the next patient, also the last patient, to discuss what are the options we can do for prevention of stroke. Right. So this is a young lady also, 48 years old. So this is a female. So my first one was a male. This is a female patient. She was diagnosed with hypertension, NC problem just this year. Just on that year when she presented 2017. So she was having on and off irregular heartbeat and a bit of breathlessness when she exercised. She was cooking at home and suddenly she had an acute left-sided weakness. She couldn't talk properly. She almost fell. Fortunately, her husband was there. Her husband quickly brought her to Gleneagles A&E. We did an urgent MRI. Was seen by the neurologist. And at that time, the ECG showed the first time that the patient has atrial fibrillation. Jadi kita sekarang akan ke kasus kedua. Kita akan membahas, jadi ini satu wanita 48 tahun dan memang ada sejarah tekanan darah tinggi. Jadi dia ada palpitasi juga on and off ya, intermittent di tahun 2017 dengan ada juga gejala sesak nafas. Jadi ada suatu hari dia datang ke Gleneagles dan tiba-tiba ketika sedang masak mengalami satu kelemahan di sebelah kiri tubuh dia dan juga bicaranya jadi cadel. Dari sana langsung dilakukan MRI dan juga EKG, dan dari sana diketahui dia memiliki fibrilasi atrium. So this is the MRI of the patient. When we did it, when she was presenting with acute stroke, you can see on the left-hand side, the picture, you can see a lot of swelling in the side of the brain because there was a sudden blood supply cut off. On the right-hand picture, you can see the blood supply is not visible on the left-hand side. Kita bisa melihat ini hasil MRI dari pasien ini. Kita bisa melihat di sebelah kiri ada bagian-bagian yang bengkak dan juga di sebelah kanan kita melihat saluran darah di otak dia yang khususnya di sebelah kiri nggak kelihatan karena tersumbat. So as a result of atrial fibrillation, this lady next slide please presented with an acute stroke because a big blood clot flow all the way out from the heart into the brain artery and cause an acute blockage. And we managed to get our radiologist to help us to take the special catheter to go into the arteries in the brain to aspirate out or suck out the blood clots and improve back the normal blood flow. Jadi khususnya untuk kasus wanita ini, jadi ada satu penyumbatan, jadi ada satu darah yang beku yang dari jantung mengalir ke otak sehingga ada penyumbatan di saluran darah di otak dia. Dan langsung pada saat itu juga kita ada satu radiologist yang langsung menangani untuk mengambil blood clots itu. Jadi darah yang sudah beku itu yang menyumbat di otak dia langsung diambil dan supaya saluran darah di otak dia kembali normal. So you can see from the picture on the right hand side, this is the actual blood clot that was taken out from the patient, and it's not just one blood clot, it's usually more than one or two blood clots. And fortunately for this lady, because this was done very quickly within 2-3 hours, she managed to regain full function after this procedure. Jadi kita bisa melihat di gambar sebelah kanan itu adalah gambar darah yang sudah beku yang berhasil diambil dari otak dia, dan khususnya untuk wanita ini baik sekali penanganannya karena cepat. Jadi
setelah prosedur ini dia langsung kembali menjadi normal lagi. So this patient looks like this. She actually got better over the next few days. Within the next 24 hours, she was able to move her hand, her leg. She was able to talk. She was getting stronger on the left side. And at that time, she was still having irregular heart rhythm. So like what I shared with you, I said these are the patients that we want to prevent another stroke. We don't want blood clot to form. We put her on blood thinning medication. But we also had to do the TEE and try to get her back to sinus rhythm. So I gave her 2 shocks and she was converted back to normal rhythm. Jadi untuk pasien ini setelah penanganan pengambilan darah beku itu, tetapi dia masih memiliki fibrilasi atrium. Dan Dr. Jeremy menganjurkan untuk dia pemeriksaan TTE dan juga DCCV. Ini jadi seperti tadi yang sudah di-sharingkan, ada satu tip yang dimasukkan ke mulut dan ke esophagus kita, dan juga langsung pada saat yang sama ada ekogram jantung kita, dan pada saat sama akan di-shock dengan electric shock. Itu untuk wanita ini cuma diperlukan 2 shock saja, dan setelah itu jantung dia berdetak secara normal lagi. So this lady at 48 years old will have to take lifelong blood thinning because she had a stroke because of atrial fibrillation, right? So this is one of the definite reason to continue lifelong blood thinning. But she has a problem because she always has low platelet thrombocytopenia. So if she's taking long-term blood thinning and she has low blood platelets, she will always have a higher risk of bleeding. And if she gets bleeding complication, then she will also have another issue. Jadi untuk kasus seperti ini, untuk wanita atau pasien yang sudah memiliki stroke disebabkan oleh fibrilasi atrium, biasanya itu dianjurkan mengambil obat secara seumur hidup. Jadi ini obat pengencer darah. Tetapi untuk wanita ini dia juga memiliki satu masalah, yaitu di dalam darah dia sangat susah untuk beku. Jadi kalau ada luka tuh susah sekali berhentinya darahnya. Jadi sangat resiko juga untuk mengkonsumsi pengencer darah, obat pengencer darah itu secara jangka waktu yang lama. Karena dia resiko berdarahnya jadinya itu tinggi sekali. So I think what are the other options? What else can we do for her if she cannot take long-term blood thinning medication? So I think this is what myself and Dr. Ega does. We can do a simple procedure to close up this appendage. So the left heart has got this little area called the left atrial appendage. It is a structure that unfortunately collects a lot of blood clot during atrial fibrillation, and that's where most of the blood clot will form. So if we can use a little net, like a cap, to cap it up so that the blood clot does not come out, then we can successfully reduce the risk for stroke. Dan jadi untuk pasien ini yang tidak bisa mengkonsumsi pengencer darah secara jangka panjang, tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mendapatkan stroke, ada satu prosedur yang dianjurkan oleh Dr. Jeremy, yaitu penutupan perkutan tambahan atrium kiri dengan perangkat Watchman. Jadi di sebelah kiri jantung kita tuh ada satu ruangan kecil. Jadi ini adalah tempat yang biasa resiko penyumbatan darah itu tinggi sekali. Jadi untuk khususnya di tempat ini Dr. Jeremy itu akan tutup memakai prosedur ini. Jadi darah yang begitu tidak keluar dan tidak mengakibatkan stroke di otak kita. So this is actually the procedure for this patient. So similarly, like doing an atrial fibrillation ablation, to the next slide, complete this video, you can see that we first have to puncture across the heart, and then once we puncture across the heart, we will actually put in a catheter, and the catheter will look for the atrial appendage, and then we can actually inject some contrast dye to look at the atrial appendage. Oh, jadi di dalam video ini kita juga bisa melihat ada prosedurnya sama. Jadi ada satu tip yang dimasukkan ke dalam jantung kita dan bisa melihat di mana atrial appendix, jadi di mana tempat yang mau ditutup tadi, dan Dr. Jeremy akan ada kasih satu dye, jadi bisa lebih jelas lagi kelihatannya. Next slide, please. Then you can see that in this procedure, the next step is to actually put in the appendage closure. So this is coming out slowly from the catheter, and this is 100% of the time monitored by the TEE ultrasound, so we can actually see the small little cage-like looking equipment coming
coming out from the end of the catheter. Dan ketika sudah terlihat di mana lokasi yang mau ditutup, atrio appendix yang mau ditutup ini melalui ultrasound bisa dilihat dengan jelas sekali. Juga ada satu seperti it's like a what is it? Like a clone. It's like a cap. Yeah. Like a cap, seperti satu tutup yang keluar dari tube yang sudah dimasukkan itu untuk menutupi atrio appendix yang mau ditutup. So the next one, next slide please, then we can actually give a bit of dye, shoot a little bit of dye, and you can actually see that now the appendage is closed by the device and the dye doesn't go in anymore. So this is considered a successful procedure to block off the appendage and hence reduce the risk of developing blood clot and stroke. Dan kita juga bisa melihat dari video ini ketika sudah ditutup bagian atrial appendix itu, ketika satu pewarna dimasukkan, kita melihat pewarna itu sudah tidak bisa masuk ke our atrial appendix, dan itu membuktikan bahwa prosedur ini sukses dan bagian yang memang mau ditutup sudah ditutup. So next slide please, we will usually also show that on the transesophageal echo TE, you can see very clearly the cage, the cap is covering the appendage and there's no more blood flow into the appendage. Dan dari itu setelah prosedur ini biasa Dr. Jeremy juga akan memastikan sekali lagi melalui satu TEE ekogram dibuktikan bahwa tidak ada lagi darah yang bisa masuk ke atrial appendix yang sudah ditutup. And then we can use different angles to look at the position of the device before we finally release the device. So using ultrasound, it gives us a lot of information on whether the device is sitting properly, the device is the right size and everything before we release the device. So the last step is always to release the device after confirmation. Dan dari ultrasound ini bisa dilihat jelas sekali dari berbagai sisi sehingga kita bisa memastikan bahwa watchman prosedur ini sudah memang terbuka dengan baik dan sudah di tempat yang benar sebelum dikeluarkan. So you will take it out. No, we will leave the thing permanently inside and it will be a permanent fixture. Jadi ini akan ada di dalam jantung pasien itu dan tidak dikeluarkan. Now we will take out the catheters and all the tubings that is used to do the procedure. Jadi yang akan selanjutnya dikeluarkan adalah semua tubes yang dimasukkan. Okay, so next slide please. So this is perhaps the last slide. This is just to have an introduction about the watchman device. The watchman device is a self-expanding frame with which looks like a cap. It comes in different sizes, so we will usually have to size it accordingly before the procedure, do a transesophageal echo to look at the appendage. And basically when this is deployed, it is going to be suitable for patients to stop taking blood thinning blood, and yet they will still not have an increased risk for developing stroke. So after this procedure, my patient stopped the blood thinning blood after 6 weeks, and till now, the last 2 years, she's not taking any blood thinning blood, and she's still protected from stroke. Jadi untuk teknologi watchman ini adalah seperti satu kerangka titanium nikel yang berkembang sendiri dengan jangkar fiksasi dan menutup kain polyester permeable untuk memfasilitasi endosterilisasi. Jadi ini adalah watchman, satu teknologi yang memang dipakai untuk prosedur ini, dan ini untuk biasanya tuh ada beberapa size. Jadi Dr. Jeremy biasa akan melihat size apa yang cocok untuk pasien-pasien dia. Dan juga untuk khususnya untuk pasien ini, karena diadakan prosedur ini, dia tidak lagi memerlukan mengkonsumsi obat jangka panjang dan juga tidak mendapatkan stroke karena history dari sejarah dia yang kemarin. Jadi untuk pasien yang tidak bisa makan obat dengan secara jangka panjang sangat dianjurkan untuk melalui prosedur ini. Okay, so that's the end of my sharing. Terima kasih. I think we can do a bit more Q&A. I think it's time for meets. Ya, kita sekarang akan balik di acara Q&A. Jadi kita Dok, apakah pasien dengan AF dapat umur panjang? Dok, can patients with AF have long life? Well, anyone
as long as they keep themselves healthy, should be able to have a normal life expectancy. I think for females in Asia, this is Singapore, is about 85 years old. For male, it's about 80 years old. So I think if we all live to 80, 85 years old, we should be considered having long life. If atrial fibrillation is controlled in terms of the rhythm, maintaining normal rhythm, either with Mengobati or with ablation, plus the correct use of blood thinning medication, and the patient does not suffer from stroke, then yes, I think they can live to the normal life expectancy. Jadi untuk kita sekarang berharap bisa memang hidup panjang. Jadi biasanya untuk wanita kita berharap bisa 85 tahun, dan juga untuk pria 80 tahun biasanya menurut data ya. Dan untuk pasien yang memiliki fibrilasi atrium, biasanya itu kalau dikontrol itu akan hidup seperti orang biasa dan juga bisa hidup lama. Jadi misalnya kontrol dengan obat atau kontrol dengan ablasi, treatment. Dan kalau tidak ada stroke itu sangat memungkinkan untuk bisa hidup dengan jangka waktu yang sangat panjang. Untuk penderita AF perlu ke dokter apa? Kardiologi atau electrophysiologist? For patients with AF, do they need to see cardiologist or electrophysiologist? So I think it's a very good question. Maybe say 20 years ago, electrophysiology is not a subspecialized specialty. So most people with atrial fibrillation 20 years ago will see a general cardiologist, even somebody who does interventional cardiologist. But I think the training and the technology has evolved a lot, and today most patients who are internet savvy and who knows the condition well, they will know that if they have a rhythm problem, they should go and see a rhythm specialist. I always tell my patients, if you think about it, if at home your electrical circuit is spoiled, will you want to call the plumber to come and fix it? I think the answer is I wouldn't, right? So similarly, if my water pipe is choked, I cannot flush the toilet, would I want to call an electrician to come and fix it? Again, my answer would be no. So I think that's probably the way I will answer the question. Jadi untuk sekarang konteksnya udah beda. Jadi kalau 20 tahun yang lalu, biasa dengan ada kondisi fibrilasi atrium ini, biasanya tuh pasien akan cari dokter kardiologis, dokter spesialis jantung. Tetapi untuk konteks sekarang di mana sudah ada satu specialty khusus penanganan untuk hal-hal mengenai electrical circuit di dalam jantung kita, biasanya untuk pasien yang memiliki ritme jantung yang tidak normal akan langsung carinya ke electrophysiologist ya. And then juga jadi misalnya seperti tadi dicontohkan, jantung itu seperti rumah yang memiliki pipa air dan juga sirkuit elektrik. Jadi misalnya ada masalah di sirkuit elektrik, kita carinya tuh tukang elektrik. Tapi juga kalau ada masalah di bagian pipa air kita, biasa tuh yang kita cari adalah tukang pipa. Jadi beda, cari layanannya beda ya. Okay, let me maybe ask one question from our Facebook. How much does the ablation cost? So berapa kira-kira biaya tindakan ablasi? Okay, so it depends on whether we are doing the fire burn, the hot burn, or the cold burn, ice burn, right? So on the average, the total bill for at least in Mount Elizabeth, this is where we can do the procedure in public hospital in Singapore. The average bill size for cryoablation is about 35,000 Singapore dollars. For the hot burn, it is about 35 to 40,000 Singapore dollars. 35 to 40, yeah.
Jadi untuk penanganan ablasi ini tergantung apakah memakai teknologi yang memakai energi panas atau dingin. Jadi kalau dilakukan di Mount Inovina ya contohnya. Jadi untuk yang panas itu biasa yang memakai energi panas biasa sekitar 35.000 sampai 40.000 Sing dollar. Tetapi kalau yang memakai energi dingin itu sekitar 35.000 Sing dollar. May I know, does it like include the hospital fee? This is the total bill. The total bill. Yeah. Jadi ini adalah biaya perincian total, udah termasuk biaya rumah sakit, biaya prosedur. Jadi sudah total secara keseluruhannya. MVP is mitral valve prolapse. So, apakah MVP menyebabkan AF? Does MVP cause A? Okay, very good question. So mitral valve prolapse MVP is due to one of the heart valve not able to close properly because the heart valve is a bit big and therefore it actually prolapse into the left atrium. Most of the patient with MVP will have a bit of backflow in the heart. If the backflow into the heart is serious enough, it will cause the heart to get bigger, then you may develop atrial fibrillation. So a young patient with MVP is not likely to have atrial fibrillation, but as the young patient gets older, maybe from 18 years old all the way until 50 years old, the risk of getting atrial fibrillation is still not high. But once the patient enters 60, 65 years old, some of them will start developing irregular rhythm. Jadi mitral valve prolapse itu jadi katup jantung yang terlalu besar. Jadi karena katup jantungnya terlalu besar, jadi ada darah yang backflow, jadi mengalir balik ke dalam jantung dan itu bisa menyebabkan size jantung kita tuh lebih besar dan ini biasanya akhirnya akan menyebabkan fibrilasi atrium. Tetapi untuk orang yang masih muda biasanya resikonya tidak tinggi sekali untuk bisa mendapatkan fibrilasi atrium. Kecuali untuk orang atau pasien yang di atas umur 60 tahun, biasanya resiko orang yang memiliki mitral valve prolapse, jadi katup jantung yang terlalu besar ini, biasa resikonya lebih tinggi untuk orang tua mendapatkan detak jantung yang tidak beraturan, yaitu fibrilasi atrium. Saya membaca informasi online bahwa menderita fibrilasi atrium dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Ibu saya telah didiagnosa fibrilasi atrium sejak 3 tahun lalu dan saat ini dia berusia 68 tahun. Apakah dia beresiko terkena stroke? Let me translate in English. I read online that having AF leads to increased risk of stroke. My mother has been diagnosed with AF about 3 years ago and is 68 years old. How do we know what is her risk of stroke? Okay, so I think this question is very useful because I already shared that during my presentation. We have a risk scoring. So using the patient's characteristics and underlying medical condition, we can do a risk score for this patient. If the risk score for this patient is more than 2 points, which I think based on the information I have, this is a lady above 68, 65 years old, that is already 2 points. So if you have 2 points and above, then your risk for stroke is already higher than another 68-year-old man who does not have atrial fibrillation. So in most situations, we will advise the patient to take a blood thinning medication to reduce the risk of stroke. Jadi seperti tadi Dr. Jeremy sempat share ada satu table di mana bisa menghitung resiko, poin-poin resiko. Kita mungkin bisa lihat lagi ke tabel itu nanti. Jadi setiap poin itu akan mengakibatkan resiko stroke itu semakin tinggi. Jadi untuk pasien kasus ini wanita dan juga di atas 60 tahun, jadi itu sudah lebih dari 2 poin. Kalau kita lihat dari poin yang ada.
Jadi resiko untuk stroke-nya itu sangat tinggi sekali, sehingga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi obat untuk pengencer darah supaya menghindari stroke. Okay, so that's the end of our Q&A sessions and also our sharing sessions with Dr. Jeremy Chow. Jadi sampai sini saja acara Q&A kita pada malam hari ini. Para pemirsa, jikalau ingin teleconsult with Dr. Jeremy Chow, di bawah ada satu link. Jadi Smarter Health akan mengatur bagaimana para pemirsa bisa menanyakan atau teleconsult dengan Dr. Jeremy Chow di Singapura. So that's the end of our sharing sessions tonight. Yeah, thank you everyone for tuning in to Facebook Live and Smarter Health for organizing this session so that we can share to our friends as well as patients in Indonesia. Due to COVID-19, I think everyone is aware that this is a major pandemic, so please stay safe, stay at home if you can, avoid going to crowded places. And I think once the international borders are more open up, then maybe we can see each other either in Singapore or maybe I can go to Indonesia and do some public talks. Jadi untuk saat ini sangat susah sekali para pemirsa jikalau mau konsultasi di Singapura. Jadi kita berharap dengan COVID semakin baik, para pemirsa bisa bertemu dengan dan konsultasi dengan Dr. Jeremy di Singapura. Dan please stay safe semua di Indonesia, stay at home, tinggal di rumah, jangan keluar. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Thank you for sharing. Thank you.